ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে 2 হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করেই করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদে থাকুন। Today we will read one story called Baba Khadak Singh. आज আমরা একটা गल्प पढ़ब जार नाम हलो बाबा खड़क सिंह। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह had a beautiful horse. बाबा खड़क सिंह এর কাছে একটা খুব সুন্দর ঘোড়া ছিল। बाबा खड़क सिंह के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। A bearded dacoit made a plan to take it away from him. এক ভয়ঙ্কর ডাকাত সেই ঘোড়াটা তার থেকে নিয়ে নেওয়ার প্ল্যান করলো, ফন্দি আঁটলো। एक डरावना डकैत वो घोड़ा लेने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। But why did he return to the saint? Let's learn the story and find it. কিন্তু কেন সেই ডাকাতটা সেই ঘোড়াটা ফেরত দিয়ে দিল, চলো আমরা পড়লে বুঝতে পারবো। क्यों वो डकैत ने वो घोड़ा लौटा दिया था, वो चलो हम पढ़ते हैं, फिर हमको पता चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So let's start the story. Once upon a time, there lived a hermit in a small hut in the middle of a forest. কোনো এক সময় এক জঙ্গলে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরে একটা সন্ন্যাসী বসবাস করতেন। कभी एक टाइम पर जंगल के अंदर एक छोटे से घर में एक साधु रहते थे। His name was बाबा खड़क सिंह। तार नाम छिलो बाबा खड़क सिंह। उनका नाम था बाबा खड़क सिंह। He was a kind, helpful and God-fearing man. তিনি খুবই দয়ালু, খুবই সাহায্যকারী এবং ঈশ্বর ভয়কারী মানুষ ছিলেন। वो बहुत ही दयालु, बहुत ही सहायक एंड बहुत ही भगवान को मानने वाला इंसान था। He spent most of his time in meditation. তিনি তার বেশিরভাগ সময় ধ্যান করে কাটাতেন, ध्यान मग्न हुए। वो अपना ज्यादातर टाइम ध्यान करके मतलब मेडिटेशन करके रहते थे। Many people from the nearby villages visited him every day. আশেপাশের অনেক গ্রাম থেকে অনেক মানুষ তাকে রোজ তার কাছে আসতেন, তার সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে আসতেন। आसपास के गांव के बहुत सारे लोग उनके पास रोज आते थे। They sat before him, listened to his religious discourses and offered him whatever little food or other articles they could manage. তারা আসতো, তারা তার সামনে বসতো এবং সে যে বক্তৃতা দিত বা যে জ্ঞানগুলো দিত তারা সেগুলো শুনতো। আর শোনার পরে তারা যতটুকু পারতো খাওয়ার কি কোনো জিনিস এগুলো তারা দিত। वो लोग आते थे, उनके पास बैठते थे और उनका प्रवचन सुनते थे और फिर सुनने के बाद उनसे जो बन पड़ता था खाना, चाहे कुछ
और चीज सामान वगैरह उनको देते थे। The hermit's needs were also limited. সেই সাধুর দরকারও ছিল খুবই কম। वो जो साधु थे उनका ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं था, थोड़े से ही वो संतुष्ट होते थे। He was always satisfied with whatever little he could get and never longed for more. উনিও যতটা পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। উনি কখনো কারোর থেকে বেশি কিছু আশা করেননি বা প্রত্যাশা তিনি করেননি। उनको जितना मिलता था वो उसी से संतुष्ट रहते थे, वो ज्यादा कुछ किसी से मांगते नहीं थे। The only possession the hermit had a beautiful horse. Possession means সম্পত্তি বলতে পারো, সম্পত্তি। তো তার যা মানে সম্পূর্ণ যা সম্পত্তি তার ছিল, মানে তার অধিকারে যা ছিল সেটা হলো একটা বিউটিফুল হর্স, মানে খুব সুন্দর একটা ঘোড়া। उनके पास संपत्ति के तौर पे जो था वो सिर्फ था एक बहुत खूबसूरत घोड़ा। He loved it like his own son. তিনি ঘোড়াটিকে তার নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। वो उस घोड़े को अपने बेटे जैसा प्यार करते थे। The horse was very healthy, spirited and vigorous. সেই ঘোড়াটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ছিল, খুব সজীব সাহসী ছিল আর খুবই সবল শক্তপোক্ত ছিল। जो घोड़ा था वो बहुत ही हेल्दी था, मतलब बहुत ही एकदम उसका बहुत ही अच्छा फिजिक था, बहुत अच्छा बॉडी था उसका, ठीक है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा साहसी था, बहुत ही ज्यादा जोरदार था वो घोड़ा। When it galloped at speed, it flew fast like a flash. যখনই এই ঘোড়াটা দৌড়াতো বা বলতে পারো গ্যালপড মানে হলো দ্রুতগামী, যখনই ঘোড়াটা খুব দ্রুত দৌড়াতো, খুব দ্রুত স্পিডে দৌড়াতো, পুরো মনে হতো যেন যেমন বিদ্যুৎ চমকায় এক ঝটকার মধ্যে এখান থেকে ওখানে চলে যায়, ঠিক আছে, একদম একটা বিদ্যুতের চমকের মতো দৌড়াতো, খুব স্পিডে दौड़ाता। ये जब भी दौड़ता था ये बहुत जोर से दौड़ता था, एकदम आंख झपकते ही यहाँ से वहां चला जाता था, जैसे कि एकदम बिजली कड़कती है ना वैसे ही एकदम चला जाता था दौड़ के। It was so obedient to the hermit that whatever the hermit called it, it would stop and run back to him without wasting even a moment. এটা এই যে ঘোড়াটা ছিল ও খুবই ওবিডিয়েন্ট ছিল, মানে ও খুবই বাধ্য ছিল। কার বাধ্য ছিল? এই যে সাধু সন্ন্যাসী বাবা খড়ক সিং এনার বাধ্য ছিল। উনি যখনই তাকে ডাকতেন উনি ওই ঘোড়াটা কখনই চলে আসতো। যদি দাঁড়াতে বলতেন দাঁড়িয়ে যেত, যদি দৌড়াতে বলতেন দৌড়াতো, একটুও সময় নষ্ট করতো না। ওনার কথাতেই উঠতো, ওনার কথাতেই বসতো, খুবই বাধ্য ছিল। ये जो घोड़ा था, ये घोड़ा बाबा खड़क सिंह का बहुत ही भक्त था। जो बोलते थे वो ही करता था। ये अगर वो बोले कि तू दौड़ तो वो दौड़ता था, बैठ जा तो बैठ जाता था, कुछ भी उनके खिलाफ नहीं करता था। जो वो बोलते थे वो ही करता था बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है। Now there lived a tyrannical dacoit in a nearby village. এখন সেই আশেপাশের এক গ্রামে এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারী ডাকাত বসবাস করত। अभी
पास के एक गांव में एक भयंकर अत्याचारी डाकू रहता था। He was cruel and heartless. वो बहुत ही निर्दय और बहुत ही कठोर था। সে খুবই নির্দয় আর খুবই মানে নিষ্ঠুর ছিল। He robbed people for their belongings and forcibly took away everything of his desire. সে লুটে নিত সকল মানুষদের, তাদের নিজেদের জিনিসপত্র সব লুটে নিত, না দিলে জোর জবরদস্তি তাদের থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিত। वो सबको लूट लेता था। अगर कोई नहीं भी देता था तो उसको जबरदस्ती उन लोगों से छीन लेता था। People were highly afraid of him. लोकेरा ताके खूबी भय पेत। लोग उनसे बहुत ही ज्यादा। The dacoit also heard about the beauty and speed of the horse. সেই ডাকাত শুনেছিল সেই ঘোড়াটা খুবই সুন্দর ছিল এবং সে খুবই দ্রুত গতিতে দৌড়াতে পারত। वो डाकू सुना था वो घोड़ा बहुत ही जोर से दौड़ता है और वो बहुत ही खूबसूरत है। He could no longer subdue his curiosity. সে তার কৌতূহল আর চাপতে পারছিল না। वो अपना क्यूरियोसिटी और दबा के नहीं रख पा रहा था। So one day he went to the forest and meet the hermit. তাই সে একদিন বনের মধ্যে গেল এবং সেই সাধুর সঙ্গে দেখা করল। इसीलिए वो एक दिन जंगल के अंदर गया और वो बाबा से मिला। As was his habit, the hermit welcomed him in his small hut and treated him kindly. যেমন সেই সাধুর স্বভাব ছিল সেই হিসাবে সে সেই ডাকাতকে তার ঘরে ওয়েলকাম করলো, আমন্ত্রণ জানালো এবং তার সঙ্গে খুবই নম্রভাবে দয়ার সঙ্গে তার সঙ্গে ব্যবহার করলো। बाबा उसको डकैत को अपने घर के अंदर बुलाया और बहुत ही अच्छे से उसका आदर किया, बहुत ही अच्छे से उनके साथ पेश आया, उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। What brings you here? He asked the dacoit, who was in disguise of a poor man. बाबा ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ पर? किससे पूछा? डकैत से पूछा, मतलब वो डाकू से पूछा। लेकिन वो डाकू के भेष में नहीं आया था, वो अपना भेष बदल के एक गरीब इंसान के भेष में बाबा के पास आया था। তখন সাধু তাকে জিজ্ঞেস করলো, কেন এসেছো এখানে? কাকে জিজ্ঞেস করলো? সেই ডাকাতকে জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু ডাকাত নিজের ভেষে সেখানে আসেনি, সে ভেষ বদল করে ছদ্মবেশে গরিব মানুষের ভেষ নিয়ে সেখানে এসেছিল। It is this beautiful horse which you possess that has tempted me to come and see it. আপনার এই সুন্দর ঘোড়া যেটাকে আপনি পোষেন সেই আমাকে আকর্ষণ করেছে এখানে আসার জন্য। আমি এটাকেই দেখতে এখানে এসেছি। ये जो आपका घोड़ा है बहुत ही खूबसूरत है, जिसको आप पालते हो वो ही मुझे यहाँ पे खींच के लाया है, उसी को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। I have heard a lot about this horse, replied the dacoit. আমি এই ঘোড়াটা সম্বন্ধে প্রচুর শুনেছি, সে প্রত্যুত্তরে বলল। मैंने इस घोड़े के बारे में बहुत सुना है।
उसने जवाब दिया, You will be impressed if you take a ride on it, the hermit said with an innocent admiration for the horse. সেই ঘোড়াটার প্রশংসা করে সাধু বলল, তুমি খুব ইমপ্রেস হয়ে যাবে যদি তুমি একবার এর পিঠে চড়ো। तो साधु ने इसका तारीफ करते हुए बोला, घोड़े का तारीफ करते हुए बोला, अगर तुम इसका एक बार राइड लोगे तो तुम बहुत इम्प्रेस हो जाओगे। Seeing the horse, the dacoit was very much impressed. ঘোড়াটা দেখে ডাকাতটা खूब इम्प्रेस হলো। घोड़े को देखने के बाद वो डाकू बहुत इम्प्रेस हो गया, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया वो घोड़ा। He wished to possess the horse. उसने सोचा कि ये मेरा घोड़ा होता, मैं इसको पालता तो बहुत अच्छा होता। वो মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করলো, মনে মনে ইচ্ছা করলো যে ইস, ঘোড়াটা যদি ওর হতো, ও যদি ঘোড়াটাকে পুষতো তাহলে কিনা ভালো হতো। He had seen thousands of horses, but none was like that of the hermits. সে জীবনে অনেক ঘোড়া দেখেছে, হাজার হাজার ঘোড়া দেখেছে, কিন্তু এই সাধুর ঘোড়াটার মতো ঘোড়া, এই বাবা খড়ক সিং এর মতন ঘোড়া সে কোথাও দেখেনি। उसने बहुत से घोड़े को वो देखा है, वो हजार हजार घोड़ा देखा है, लेकिन ये जो बाबा खड़क सिंह का जो घोड़ा है, इससे अच्छा घोड़ा वो कभी नहीं देखा। With dishonest intentions in mind, he said to the hermit, Can I have a ride on your horse? সে মনে মনে শয়তানি বুদ্ধি পাকিয়ে সে সাধুকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি একবার এই ঘোড়াটা চড়তে পারি? उसने मन ही मन में खतरनाक प्लान बना के बहुत ही चतुरता से उसने साधु से पूछा, मैं इसको एक बार चढ़ सकता हूँ, इसमें चढ़ सकता हूँ कि नहीं, पूछा। The hermit was unaware of the dacoit's intentions and so agreed. কিন্তু সেই সাধু তার যে ইচ্ছা সে সম্বন্ধে কিন্তু সে জানতো না। সে যে মনে মনে একটা ফন্দি বেঁধেছে সেটা কিন্তু সে জানতো না। उस साधु को बाबा खड़क सिंह को नहीं पता था कि वो डकैत मन ही मन में बहुत प्लानिंग करके वो घोड़े को अपने साथ ले जाना चाहता है, ये साधु को पता नहीं था। So children, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है। So for today's class, this much. We will read the remaining story in the next class. পরের ক্লাসে আমরা বাকিটা পড়বো, তোমরা ভাবতে থাকো কি হতে পারে। ওকে চিলড্রেন, ওকে, আশা করি তোমাদের গল্পটা ভালো লাগছে।